U današnjem video radu analiziram da li je novi produženi BOV Miloš 2 spreman za upotrebu u jedinicama Vojske Srbije. Naime, produženo borbeno oklopno vozilo nazvano Miloš 2 je do sada na testiranjima sa maksimalnim opterećenjem i masom od 18.300 kg prešao 10.000 km. Dodatno opterećenje ovog vozila na testu su metalne ploče na krovu i džakovi sa peskom. Pritom je osovinsko opterećenje zadnje osovine 10.000 kg i svih 10.000 km je prešao bez otkaza i većih kvarova. Ova testiranja su pri kraju, a posle odobrenja tehničko-opitnog centra kreće serijska proizvodnja. Takođe oklop na novom produženom borbenom vozilu Miloš 2 je promenjen, pa se sada ispod osnovnog nalazi drugi rasečeni sloj u vidu proreza, jer je testiranje pokazalo da ploče dodatnog oklopa rasipaju silu udara municije i protivoklopnih sredstava. Takođe ugrađena su i deblja, višeslojna blindirana stakla na ovom borbenom vozilu, koja izdržavaju direktan pogodak streljačke municije do kalibra 12,7 mm. To znači da će osnovna protivbalistička zaštita ovog borbeno-oklopnog vozila biti od nivoa 3 do nivoa 4 po NATO standardu balističke zaštite stanak 4569, zavisno od dela vozila. Kako je do sada prikazano testiranje borbeno-oklopnog vozila Miloš 2 sa daljinski upravljanom borbenom stanicom Kerber, reklo bi se da je naoružanje Miloša 2 verovatnije sa ovom oružnom stanicom, ali pre svega za inostrane kupce, jer je na vojnom prikazu Zastava 2024 na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici bio prikazan sa DUPS 20, kao i na posljednjem sajmu naoružanja i vojne opreme Granit 2023 u Beogradu. A u čemu je najveća razlika između ove dve oružne stanice koje dolaze u obzir za opremanje BOV Miloš 2? Pre svega je razlika i u vatrenoj moći koja je na strani DUPS 20, koja iako ima jednocevni top M55 kalibra 20 mm, ima i dva lansera vođenih protivoklopnih raketa 9M14 Maljutka P1, što Milošu 2 omogućava i dejstvo protivoklopnih vozila i utvrđenja protivnika na daljinama do 3 km. DUPS 20 ima takođe i bacače dimnih kutija, što je vrlo korisno za maskiranje borbenog vozila od protivničkog dejstva. Takođe ima ispregnuti koaksijalni mitraljez kalibra 7,62 mm za dejstvo po protivničkoj živoj sili. Sa druge strane, daljinski upravljana borbena stanica Kerber, koja je već testirana, ima 3 topa M55 koje potiču iz protivavionskog topa 20/3 M55, koji ima efikasni domet do 2000 metara i može se koristiti takođe za uništavanje protivničkih lako oklopljenih vozila i žive sile na otvorenom prostoru i u zaklonima. Najveća mana DUPS Kerber je hranjenje topova koje se vrši preko 3 municijska doboša, ugrađenih na svakoj cevi topa po jedan, koji imaju kapacitet od 60 metaka, dok je maksimalna brzina dejstva topova do 2250 metaka u minuti, što znači da se pri rafalnoj vatri brzo prazne. To opet uslovljava da kada se isprazne moraju se zamenuti s polja, odnosno izlaskom operatera kroz otvor na krovu vozila, pa je u tom trenutku izložen dejstvu protivnika. Takođe, DUPS Kerber za sada nema nadogradnju u vidu lansera vođenih protivoklopnih raketa kojima bi se dejstvovalo po jače oklopljenim borbenim vozilima protivnika ili njegovim jače utvrđenim objektima, tako da bi ova varijanta DUPS-a trebalo da pretrpi konstrukcione izmene, pre svega u pogledu hranjenja topa, koji bi trebao da ima punjač smešten sa donje strane DUPS-a. Najveća mana DUPS 20 je što nije žirostabilisana, pa borbeno vozilo mora da stane prilikom dejstva,
a time se smanjuje borbena žilavost vozila i ugrožava njegova posada. Za pohvale je što, iako ima povećanu masu od 18 tona, Miloš 2 ima i ojačano ogibljenje, pa prohodnost ovog borbenog vozila nije smanjena, a povećana mu je i balistička zaštita. Za sada ovo oklopno borbeno vozilo spreda izdržava pogodke protipancirne municije kalibra 12,7 mm, a sa bokova i pozadi izdržava pogodke protipancirne municije kalibra 7,62 mm. Protivminska zaštita je ostala na nivou 2A i 2B po standardu Stanak 4569, što znači da izdržava eksploziju protioklopne mine sa 6 kg eksploziva TNT. Kod borbeno-oklopnog vozila Miloš 2 je povećan broj vojnika koji se mogu prevoziti ovim vozilom sa 8 na 10, što za rezultat daje veću borbenu efikasnost i vatrenu moć. Sve u svemu, kako sada stvari stoje, BOV Miloš 2 će u jedinicama Vojske Srbije biti u najvećem broju naoružan sa DUPS-20, iako njena ugradnja daje i veću siluetu ovom borbenom vozilu, što opet umanjuje njegovu sposobnost preživljavanja na bojištu, jer je uočljivija i veća meta za pogađanje, ali ipak ima i mnogo više vatrene moći od DUPS Kerber, pa je izbor logičan u korist DUPS-20. S obzirom da je borbeno-oklopno vozilo Miloš 2 pri kraju testiranja i blizu ispitne verifikacije, očekujemo ga u serijskoj proizvodnji već naredne godine i njegovo uvođenje u jedinice Vojske Srbije.